kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin doa. Hati, silakan pimpin doa. Jika guru Rabin Siap. guru belajar main kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Sebelum materi dimulai kita absen dulu. Aidil, Akbar, Ajeng, Hadir. Clarissa, Hadir. Dwi, Hadir. Emma, Hadir. Vanessa, Hadir. Fitria, Hadir. Ardiansa, Hadir. Haidar Ali, Hadir. Novi, Hadir. Hikmah, Hadir. Putri, Hadir. Ririn, Hadir. Salsa Askia, Hadir. Salsa Wanjin, Hadir. Septiani. Hadir. Ada semua ya? Oke. Sebelum kita lanjutkan ke materi, masih ingat materi yang kemarin tentang apa? Lompat jauh. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini tentang jalan cepat. Lompat jauh, jalan cepat termasuk dalam nomor apa? Betul, dalam nomor atletik. Ya. Nomor atletik yang dilombakan apa saja? Yang dipertandingkan, yang termasuk dalam nomor atletik apa saja? Lompat, Jalan. apa? Lari. Lari, Jalan. Lempar. lempar dan tolak. Jadi ada 5 nomor yang dipertandingkan dalam atletik. Ada jalan, lari, lompat, lempar, dan tolak. Nah, nomor atletik sering juga disebut dengan induk organisasi dari semua cabang olahraga. Karena apa? Karena nomor-nomor yang dipertandingkan tadi di dalam atletik tersebut adalah semua gerakannya yang dilakukan oleh manusia. Semua gerakannya dilakukan oleh Manusia. Biasanya kalau anak kecil, yang pertama sebelum bisa jalan bisa apa dulu? Langkah. Kemudian bisa melangkah kan bisa jongkok, berdiri dulu. Setelah bisa berdiri baru bisa berjalan. Biasanya kalau sudah bisa berjalan anak kecil bisa apa? Lari. Setelah bisa lari biasanya anak kecil bisa apa? Lompat. Betul. Setelah bisa lompat kan biasanya anak kecil itu sudah mulai itu belajar lempar. Awalnya kan lempar bisa susah ya. Nah itu. Kemudian setelah bisa lempar nanti bisa mendorong. Nah, jadi kenapa disebut induk dari semua cabang olahraga? Mother of the sport karena tadi itu semua pertandingan atau perlombaan yang dilakukan di dalam atletik itu semua gerakannya yang dilakukan oleh manusia. Nah sekarang yang akan kita pelajari tentang jalan cepat. Apa sih yang ada di gambaran kalian tentang jalan cepat? Ini gerakan apa namanya? Gerakan apa? Hah? Jalan. Kalau ini gerakan apa namanya? Lari. Lari apa? Lari kecil. Kecil. Ya, ada perbedaan nggak? Ada. Ada perbedaan kan? Perbedaannya apa? Lebih cepat. Kalau lari Lebih cepat, cepat. kalau jalan Lebih lambat. Oke. Yang paling gampang saja dulu seperti itu. Kemudian
manfaat dari jalan apa sih? Sehat. Tuh, sehat. Apalagi? Menguatkan otot kaki. Apalagi? Kelincahan. Kelincahan masuk ke jalan. Enggak. Enggak, kurang pas ya. Bisa tapi kurang pas. Ada lagi? Manfaat dari jalan. Jadi sekali ada jalan. Karena dengan biasa jalan seperti itu ternyata sehat badan. Makanya tadi itu manfaatnya ketika kalian ada momen tertentu dibiasakan jalan. Dalam sehari minimal kalian jalan itu 5.000 langkah. Itu secara tidak langsung tuh olahraga bisa. Ya. Jadi jangan banyak diam, dalam sehari minimal 5.000 langkah. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran jalan cepat dalam atletik, diharapkan nanti kalian terbiasa berdoa dan mengucapkan salam sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Kemudian mampu menyimpulkan bagaimana cara melakukan sikap start dalam jalan cepat. Kemudian menyimpulkan tahap pelaksanaan dalam jalan cepat. Kemudian mampu menyimpulkan variasi gerakan dalam jalan cepat, juga mampu menyimpulkan bagaimana teknik memasuki garis finish dalam jalan cepat. Yang akhirnya nanti kalian mampu mempraktikkan sikap start, kemudian tahapan gerakan, variasi gerakan jalan cepat, dan memasuki garis finish dalam jalan cepat dengan baik dan benar, dimana yang mencerminkan sikap kerjasama, tanggung jawab, serta disiplin, agar selanjutnya sikap tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat dari jalan cepat. Ada yang tahu manfaat dari jalan cepat? Manfaat dari jalan cepat itu yang pertama, setiap olahraga yang dilakukan memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, begitu juga dengan atletik jalan cepat. Yang pertama, manfaat dari jalan cepat itu membuat tubuh kencang. Nih, yang badannya subur, nah itu bisa dengan kalian sering jalan, tidak sampai kilometer, nggak usah jogging, nggak usah lari, itu juga bisa menurunkan berat badan. Membuat tubuh kencang tadi mengalami penurunan berat badan secara drastis, ya. Kemudian yang kedua bisa menyingkirkan lemak. Yang ketiga bisa meningkatkan fleksibilitas tubuh. Kenapa sih jalan cepat bisa meningkatkan fleksibilitas tubuh? Jadi saat melakukan jalan cepat, otot tubuh itu semuanya bergerak. Kalau pada saat kita jalan kan semua otot tubuh bergerak. Nah, sehingga semakin rutin dilakukan akan membuat tubuh jadi fleksibel dan nyaman digerakkan. Berbeda dengan orang yang kebanyakan duduk, badannya kaku. Nah, kalian kan biasa main HP aja ya. Nah itu, jadi kata minimal tadi itu sehari itu 5.000 langkah. Kemudian yang selanjutnya manfaat yang keempat dari jalan cepat itu melancarkan sirkulasi darah. Kalau sirkulasi darah normal, jadi darah itu dipompa dari jantung kemudian ke otak. Ini juga akan mempengaruhi faktor kemampuan otak, jadi kecerdasan. Ya, jadi oksigen yang dipompa juga akan lebih banyak. Ya, semakin banyak sirkulasi darah pompa ke jantung, nanti jantung kan memompa oksigen juga ke otak. Nah ini mempengaruhi ke faktor kecerdasan. Kenapa orang yang kurang aktif biasanya cenderung lemah, berpikir lambat? Karena tadi sirkulasi darahnya, oksigen ke otaknya kurang. Ya, jadi minimal kalau kalian di rumah tidak ada kegiatan, minimal jalan-jalan, ya minimal tadi 2 jam. Kemudian yang terakhir, jelas selain meningkatkan kesehatan juga manfaat jalan itu meningkatkan tenaga. Contoh yang paling gampang, kalian ada yang sering misalnya yang rumahnya jauh pinggir jalan, ada nggak? Ya. Siapa yang rumahnya jauh pinggir jalan?
Oke. Ketika kalian biasa naik motor misalnya ke jalan raya. Kemudian kalian suruh jalan, biasanya terasa capek kan lelah. Tapi kalau sudah 2-3 kali kalian akan merasa biasa saja, bahkan lebih semangat. Nah, itu salah satunya. Jadi dengan jalan pun bisa meningkatkan tenaga, ya. Selanjutnya kita perhatikan amati video berikut. Nanti akan Bapak stop ya. Ya, kenapa pas di garis finish harus lari sejauh 5 meter minimal? Harus berjarak sejauh 5 meter. Oke, ada yang mau menjawab? Kenapa pada saat memasuki garis finish di dalam jalan cepat tidak boleh langsung berhenti, tapi harus jalan minimal tadi itu 5 meter dari garis finish? Ada yang bisa jawab? Oke, Bapak kasih contoh nih. Kalau Bapak berlari cepat, kalau suruh berhenti langsung di situ bisa nggak? Nggak bisa kan? Jadi kita harus punya haluan, bukan haluan apa istilahnya. Jadi harus dilewati, karena kalau kita berjalan cepat kayak gini, kita nggak bisa langsung berhenti, pasti harus dilanjutkan dulu, karena berbahaya kalau kita langsung berhenti. Sama, lari juga sama. Pada saat kita berlari, ketika Bapak lagi lari kenceng nih, berhenti kira-kira di saluran situ, bisa nggak? Enggak. Jadi biar nanti kita tidak sampai terjadi kecelakaan, ya. Biar tidak terjadi. Jadi begitu pun sama pada saat jalan cepat. Jadi jangan langsung berhenti. Kita pada saat jalan lagi cepat-cepatnya berbeda ketika jalan seperti ini. Ini kita bisa langsung berhenti karena jalannya jalan santai. Kalau kita jalannya atau lari kayak gini, bisa nggak langsung berhenti? Bisa. Bagaimana kalau ini kan bahasanya jalan cepat? Bagaimana kalau kita kesini jalan sudah langsung berhenti, bisa nggak? Nggak bakalan. Ya, paham ya? Jadi tadi satu yang pertama untuk keselamatan, yang kedua menjaga keseimbangan juga. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan?
Enggak. Kalau tidak ada berarti sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya masih ada nggak nih? Kita lihat tayangan di sini video. Nah ini salah satu contoh pertandingan perlombaan jalan cepat. Lihat posisi kakinya di berarti. Namun kedua jenis olahraga ini Mohon maaf, jangan lihat gambarnya ya. yang tidak jarang juga diperlombangkan di beberapa tempat atau banyak perlombaan. Pada kesempatan ini, Adik akan membahas tentang jalan cepat. Namun sebelum itu, Adik ingin membahas terlebih dahulu mengenai pengertian jalan cepat. Pengertian jalan cepat atau yang juga disebut dengan istilah fast walking merupakan sebuah gerakan maju Lanjut aja ya. Nah, berarti kan kakinya tuh. pada posisi lurus. Biasanya perlombaan jalan cepat akan menempuh jarak kurang lebih 3.000 atau bahkan sampai 100 km cepat yang wajib dipelajari dan dikuasai oleh setiap. Oke, yang pertama kita akan bahas teknik awalan. Umumnya, hal dasar yang harus dipelajari oleh seorang atlet lari adalah teknik awalan. Karena hal ini merupakan fondasi atau teknik dasar yang harus dilakukan sebelum melangkah ke jalan selanjutnya. Dengan mempelajari teknik awalan yang benar dan sesuai aturan, maka Anda juga bisa mempelajari tentang cara menjadi atlet lari Indonesia yang bisa diandalkan di cabang olahraga lari. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut. Atlet harus pada posisi sikap bersedia, yakni dengan berdiri pada belakang garis. Ketika wasit telah memberikan isyarat, maka atlet harus meletakkan salah satu kakinya dengan posisi lurus ke belakang, sementara kaki yang lain harus digerakkan ke depan. Gerakan ini masih berada di belakang garis dan jangan lupa untuk sedikit menekuk. Posisi badan Anda harus lurus dengan sedikit maju ke depan. Dan untuk posisi kedua tangan Anda harus dalam keadaan rileks. Pada tahap ini, berat badan harus bertumpu pada kaki sebelah kanan. Ketika menegakkan dia atau pistol, atlet harus menggerakkan kakinya ke depan dan jangan lupa untuk mengayunkan tangan ke arah belakang dan juga ke depan secara bergantian. Yang kedua, kita akan bahas teknik melangkahkan kaki. Teknik ini berhubungan dengan langkah kaki Anda pada saat jalan cepat. Anda harus menggerakkan kaki ke arah depan, di mana berat badan nantinya harus bertumpu pada paha. Bapak, setelah ini kita nanti ke lapangan. Bapak berikan waktu kalian 5 menit untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yang belum pakai baju olahraga, cepat baju olahraga. Oke? Terus semangat ya. Oke, terima kasih. Kita ke lapangan. Silakan. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries,
mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Through some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.
satu. Tuker satu. Tuker sama laki-laki satu. Satu sini nih. Apa? Ini Pak, Pak. Laki-laki tuh. Berarti kan? Ada sini. Berarti kan ada sini. Nah, sekarang kita pemanasan. Ini akan Bapak buat permainan. Waduh. Nama permainannya pengantar makanan. Tugas kalian di sana aja dapat bola, masing-masing ngambil bola di sana, antarkan bola, simpan disimpan. Kita kasih contoh ya, perhatikan. Kalian berjalan saja tapi mengikuti tali, tidak boleh keluar tali. Kita sini, yang keluar tali sini. Bola, ini jalannya ikuti sini. Ya, siapa yang cepat yang selesai terlebih dahulu itu pemenangnya, yang kalah dihukum. Pokoknya simpan sini, balik lagi harus ikutin ini. Nggak boleh lari, harus jalan. Ya, patokannya harus. Saya, kelompok satu di sini, kelompok satu, kelompok dua di tengah, kelompok tiga di sana, kelompok berjalan mengikuti tali. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, those whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. Got a body like a coach. Got me get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, they say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. Misalnya yang kelompok satu berapa menit, kelompok dua berapa menit menyelesaikan boleh ikut kembali ke sana. Nah, kalau sudah pemain langsung pemain pertama langsung yang kelompok menit. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Ini
I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. I know this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Permainan mencari kitab suci tadi. Latih kelincahan, apalagi? Kerjasama. Betul, intinya adalah kerjasama dan kekompakan. Bagaimana biar kalian tadi bisa menang? Berjalan dengan cepat. Iya, betul. Jalannya harus lebih cepat. Kenapa tadi kelompok pertama kalah? Karena jalannya terlalu santai. Selanjutnya sekarang Bapak akan tetap bagi kelompok 2. Nanti Bapak balapkan, kalian lomba jalan cepat. Tapi dengan tadi ini lurus, sekarang lurus. Kalau tadi dengan variasi mengikuti garis, belok-belok ya, kali plastik dan kedua mengikuti. Ini juga kan tidak lurus ya. Nah, sekarang nanti lurus. Lurus, caranya kayak tadi. Kayak yang pertama, begitu nyampe tepuk tangan sama-sama. Jaraknya dari sini sampai sana saja. Oke, Bapak persiapan dulu ya. Oke, semangat. Nanti kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 buat kita. Silakan lomba jalan cepat. Ini nanti garis start. Dalam lomba jalan cepat, start yang digunakan start apa? Berdiri. Nanti kalian boleh berdiri di belakang garis. Ini apa-apa dibunyikan, peluit. Kalian lari, jalan. Sampai sana kalian puterin turunnya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that?
Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. Ini ada 2 kelompok di belakang ya. Ada kelompok 1 ini. 2. Kelompok 3. Jangan waktunya 5 menit. Sok silakan. Di sini aja di sini. Sok silakan duduk. Sok silakan. Sok. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' Tadi pembelajaran kita kali ini tentang apa? Jalan cepat. Ada yang bisa menyimpulkan tentang jalan cepat? Ada yang bisa menyimpulkan? Jalan cepat adalah perlombaan yang termasuk dalam nomor atletik. Ada merasa berapa teknik dasarnya? Yang pertama, teknik lingkar. Yang kedua, teknik posisi badan. Yang kedua, yang ketiga, teknik melangkah. Yang keempat, teknik kemudian yang selanjutnya, jangan lupa nanti kalian di rumah juga dibiasakan berjalan, ya. Karena tadi manfaat dari jalan itu yang pertama tadi untuk manfaatnya tadi yang pertama membuat tubuh kencang, kemudian menyingkirkan lemak atau mengurangi lemak. Kemudian selanjutnya menambah fleksibilitas tubuh, melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan tenaga. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berolahraga. Selanjutnya, tugas kalian di rumah nanti kerjakan diskusi modul kadang-kadang selama 36 atau 39, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir di depan nanti kita pembelajarannya ada pembelajaran senam irama, ya. Pembelajaran senam irama. Tetap semangat. Oke, sama-sama kita membaca doa. Silakan pimpin sekarang. Tadi silakan. Belum kurang, mari kita berdoa dalam hati.